फ्रेंड्स जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत जनाऊँ आउ गोटे सेसन को। तो फ्रेंड्स समस्त तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो जो मैंने भी फ्रेशर्स अच्छा चाहते गोटे गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने माइंड रे ये आसूँ कि जब प्रिपरेशन करी तो सेंट्रल लेवल पे करी ना स्टेट लेवल पे करी ना पुलिस करी ना डिफेन्स करी। तो ये सब भितर पे जो मैंने छंदी अच्छा तो बड़ सुजोग ये आसूची नुआ वैकेंसी तुम पुलिस आउ डिफेन्स सेक्टर रे जहाँ विषय कि आम डिस्कसन कर तो समस्त पे आप प्रिपरेशन आरंभ कर दियो टार्गेट कर कि 2026 रे मोर निहत गोटे जॉब रहा दरकार। ओके ता विषय में डिटेल्स डिस्कसन करबा को जॉब आसिक जाउची को जॉब तुम आगे देखियो। तापर साथी मैंने जो मैंने चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करने बेल आइकन को प्रेस करने जमा भूलिए ना जहाँफल कि जहाँ भी किसी अपडेट आसो तार नोटिफिकेशन तुम जल्दी जल्दी पहुँच पार वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट वीडियो किपर ओके ठीक अच्छे। तो जी पे देखो जगह पुलिस आउ डिफेन्स जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर +3 स्टेट लेवल कथा कहवा ओडिशा पुलिस एसआई एक्साइज एंड ट्रैफिक एसआई कनेस्टेबल भर तुम आसो सिविल आईआरबी ओएसएफबी ओआईएसएफ फायरमैन एक्साइज एंड ट्रैफिक ये पे तीन पदवी तुम कौन कौन जगह ना तुम स्टेट लेवल। तो से भाई भाव में सेंट्रल कथा कहवा जगह तुम दिल्ली पुलिस एसआई होगा आरपीएफ एसआई होगा एसएससी जीडी हो जाओ एसएससी हाबिलदार हो जाओ कि हेड कनेस्टेबल इन पारामिलिटारी ये प्लान तुम जॉब गुड़ा तुम कौन ना तुम्हें ये कहीपर सेंट्रल लेवल। तो आरपीएफ एसआई कथा कह पे जल्दी मैंने अलरेडी जो मैंने देते एग्जाम तो तार एग्जाम अलरेडी सरी सारी रिजल्ट कंटिल आउट ही ना एसआई एसएससी जीडी पे तुम रिक्रुटमेंट आसक जाऊँगी और हाबिलदार आसक जाऊँगी। तो ये भितर कन्फ्यूजन सरी जाइए तुम करी तो करी कौन कौ प्रिपेरेसन करी स्टेट पे 3टी वैकेंसी देखला 5टी वैकेंसी। ओके तो डिटेल्स हम जानिए पे तो प्रथम कथा ओडिशा पुलिस एसआई कथा कहवा तुम एज रोज के 25 इयर्स मिनिमम टी मैक्सिमम टी जगह 25 इयर्स और क्वालिफिकेशन कौन दरकार अच्छे ना ग्रेजुएशन जो एज लेसन पे 5 वर्ष रोचे तुम एससी एसटी एससीबीसी एवं ऑल कैटेगरीज ऑफ वुमेन बोथ मेन एंड फीमेल मैंने अप्लाई करेंगे। सेमती ओडिशा पुलिस एसआई कथा सिलेक्शन तो कहवा जगह तुम रिटन एग्जामिनेशन हो पीएसएम जहाँ कौन फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट पीईटी रोचे फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन ये मतलब तुम्हें सिलेक्शन प्रोसेस कथा कहीपर। रिटन प्लान तुमको 2टा पेपर देखा पड़ो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 तुम रोचे कौन जगह ना ओडिया एंड इंग्लिश जोड़ कि 100 मार्क देखा पड़े तुम जगह टोटल 300 मार्क तुम रोचे पेपर 2 पे तुम ये आसगला जीएस रही रीजनिंग रही मैथ रही करेन्ट अफेयर रही सब देखिए पे तुम पेपर 2 ओके टोटल मार्क 300 मार्क पुणी आर पे जो एग्जाम पेंडिंग आर एग्जाम बहुत कम्प्लीट होगा पुणी थे तुम्हें एसआर आहरी पुनर्बार गोटे ह्यूज अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट देखिए पाखापाखि 16,500 रिक्वायरमेंट पुणी थे तुम देखा पाइब ओडिशा पुलिस एसआई। ओके एसआई ट्रैफिक एसआई कथा कहवा मिनिमम पे 21 वर्ष मैक्सिमम 32 जेहेतु यहाँ तुम बहुत पिला से कनेक्ट कराऊे ताले जो तुम बयस अपर लिमिट बढ़ी 42 होती अपकमिंग वैकेंसी पे तुम अपर लिमिट 42 रोचे 42 इयर्स एज तुम अप्लाई कर क्वालिफिकेशन तुम ग्रेजुएशन देखा पाइब ये इलेक्शन जगह 5 वर्ष रोचे समस्त कैटेगोरी जमी वुमेन एससीबीसी एससी एसटी बोथ मेल और फीमेल अप्लाई कर सिलेक्शन रखा सी सेम रिटन एग्जामिनेशन पीएसएम पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन और एग्जाम मोड कथा कहवा तुम ओएमआर बेस्ट। ओके सर्कल करवाटा आकेन कर क्वेश्चन टाइप तुम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप 150 क्वेश्चन 150 मार्क और समय तुम म्यूजिक टाइप ना 180 मिनिट मैंने 3 घंटा तुमको ये समय मिल जाऊँगी और नेगेटिव मार्क प्लान मतलब आप्लिकेबल अच्छी 0.25 तुम जगह नेगेटिव मार्क देखा पाइब। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहवा जगह 18 मिनिमम मैक्सिमम 23 क्वालिफिकेशन कौन जगह +2 कथा कहीपर ए लेसन जगह 5 वर्ष रोचे एससीबीसी
SC ST ଏବଂ ଓମେନ୍ କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ତ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ତୁମର ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିଅସନ୍ ତୁମର 120 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା 120 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବେଳେ 100 ମାର୍କ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମର MCQ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ମାର୍କକୁ ଗୋଟେ ତୁମେ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଏ ଜାଗାରେ ଫେସ୍ କରିବ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି 0.25 ତୁମର ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଓକେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ SI କନଷ୍ଟେବଳ ରହିବା ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ତୁମର 21, 32 ସେଇ ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମର 5 ବର୍ଷ ସେସନ୍ ମିଳୁଛି ଏ ଜାଗାରେ। SCBC SC ST ଓମେନ୍ +2 ରହୁଛି। ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ବୋଥ୍ ଆଗ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଜାଗାରେ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇ ସେମ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବା ଏଠି ଆମେ ସେ IRB OSFE OSF ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ କଥାକୁ। ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 23 ବର୍ଷ। ଏଠି SCBC SC ST ଓମେନ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ 5 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତୁମକୁ 10th ପାସ୍ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ବୋଥ୍ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପିଲା ସେମ୍ ରହିବ। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଏଠି 120 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 100। ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ, ଭୁଲ କଲେ ପିଲାମାନେ 0.25 ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି। SSC GD କଥା କହିବ ଯଦି 18 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମର 23 ବର୍ଷ, 10th ପାସ୍। ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। OBC ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, SC ST 5 ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏଠି ଇଲିଜିବିଲିଟି ଏବଂ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କହିବା ଯଦି ଏଇଟା CBT ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଟା ତ ଅନଲାଇନ୍ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। PST ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନର୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ କହିବା ଯଦି ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ କହିପାରିବା। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ 80 ମାର୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର 80 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 160 ତାମାନେ ଏଠି ପର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ୍ସ କ୍ୟାରି କରୁଛି। 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେ 160 ମାର୍କ ତୁମେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଗାରେ। ଓ ସମୟ ଯଦି କହିବା ଏ ଜାଗାରେ 1 ଆୱାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଏବଂ 0.25 ମାର୍କ ହେଉଛି ଜାଗାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଚ୍। RPF SI ମିନିମମ୍ 20 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 28। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲାମାନେ OBC 3 ବର୍ଷ, SC ST 5 ବର୍ଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଏ ଜାଗାରେ। ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଗଲା। CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, PST ରହିବ, PET ରହିବ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ରହିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ। ଓକେ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆରିଥମେଟିକ୍ 35, ରିଜନିଂ 35, ଟୋଟାଲ୍ 120ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 2 ଘଣ୍ଟାର ତୁମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ସମୟ ମିଳିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତୁମର ହେଉଛି ଅପକମିଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଅପକମିଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମମାନେ ଏଇସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଏଜ୍ ଯାହା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କ'ଣ ଦେଖିବ କି ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଦିଆଯାଇଛି କି କେଉଁ ଏଜ୍ ପାଇଁ କିଏ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କୋଟା, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କୋଟା, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ଏଜ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେସନ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛେ। ସେସନଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କହିବେ ଭୁଲିବେନି। ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଲାଇକ୍ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିନେବେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛେ।